mag-mango shake tayo. So, may ice na doon. Lagay na natin ang mahiwagang mango. Yan, mango. Tapos yan, milk powder yung gamit. Milk powder. Lagyan natin ng milk powder para tumaba yung mga bisita ko ba. Yan. Then, sugar. Ayan. Shake, mango shake. Kulang yung mango niya, guys. Asan na yung kasama natin ba? Ayan. Ayan, guys. Diba?